les amis, نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في la vidéo précédente كنا هضرنا على les questions 1, 2, 3, 4, 5 et 6. وتوقفنا في la question numéro 7. Donc la question numéro 7 كيقول لك donner la signification des fuites hors circuit bancaire. مي قبل ما نعرفوا شنو هي la signification شنو هو المعنى ديال les fuites hors circuit bancaire خصنا نديروا واحد les questions. On va poser واحد les questions. أول question هي on suppose que la banque A il décide d'accorder un crédit supplémentaire de 200 unités monétaires. قال لك établir le bilan de la banque A après qu'elle ait accordé le crédit. من بعد ما هي عطات داك لو كريدي خصنا حنايا نحطوا لو بيلون ديال لا بنك ا. اول حاجه عطاونا في لو بيلون ديال لا بنك ا réserve obligatoire ديال 80 dirhams et crédit à l'économie c'est 900 dirhams, un refinancement de 180 dirhams et un dépôt à vue de 800 dirhams. Alors غنكتبوا لو بيلون ديال لا بنك ا. دونك هنا ديجا كنا شرحنا شنو هي réserve obligatoire شنو كنقصدوا بها شنو هو ان crédit à l'économie شنو هو ان refinancement وشنو هو des dépôts à vue. دونك غنكتب لهم sous forme d'abréviation DAV et RO اللي هي réserve obligatoire. دونك قالك حنايا لا بنك ا بغات تعطي ليا ان كريدي ديال 200 درهم. دونك حنايا غادي نديروا هاد المعلومات اللي قالوا لنا غادي نديروهم في داك لو بيلون ديالنا. دونك هنا قال لك ان كريدي ديال 200 درهم اوتوماتيكمون الا كان عندي كريدي ديال 200 درهم فغيخصني نخلق له واحد لي DAV. Les DAV, il est collecté auprès des agents économiques. Les dépôts à vue, ils sont collectés mais les agents économiques. C'est-à-dire la banque, il collecte donc les dépôts mais les agents économiques. كتجمع ليا الفلوس من عند les agents économiques وكيبانوا لنا sous forme de DAV. اللي هو c'est une forme de la monnaie scripturale. Donc il a تزادوا ليا les crédits, bien sûr حتى les dépôts غادي تزادوا ليا une valeur ديال 200 dirhams. دونك اوتوماتيكمون هاد لابارتي ديال لا ماس مونيتير شحال غتساوي ليا غنحسب 80 زائد 900 زائد 200 لان كريدي على ليكونومي تزاد ليا ب 200 ودي افي تزادوا ليا ب 200 لان كنا قلنا واحد لا نوسيون بان لي كريدي كيفون لي ديبو لي كريدي ils font les dépôts voilà les crédits ils font les dépôts. دونك غادي نجمع 80 غنزيد عليها 900 غنزيد عليها 200 غتعطيني واحد لا فالور ديال 1180. Un refinancement de 180 plus 800 plus 200 غتعطينا حتى هي 1180. C'est-à-dire la masse monétaire كتساوي la contrepartie de la masse monétaire. Donc 180 زائد 800 زائد 200 غتعطيني 1180. Donc هادي بالنسبة la question qu'on a supposée ديال la question numéro A. Donc بالنسبة la question numéro B تيقول لك réécrire les deux bilans après que le crédit ait été entièrement utilisé. من بعد ما استعملنا داك le crédit. Donc, شنو غيولي la part de marché de A. C'est-à-dire, la banque A, qu'est-ce qu'il va garder ou شنو هما les fuites qu'il va subir عند la banque B. Supposons que حنايا غير une banque A et une banque B اللي كاينين في le marché. Donc, le crédit A qui est accordé par la banque A, le crédit qui est accordé par le client, par la banque A, هو 200 unités monétaires. Donc, حنا غيخصنا نشوفوا la part que la banque va garder et les fuites vers la banque B. Les fuites qu'il va subir vers la banque B. بالنسبة les DAV de A فكيساوي لي crédit A fois la part de marché de A. كنعطيناها D de A ou bien alpha, soit D de A, soit alpha de A. C'est-à-dire c'est la part de marché de A fois le crédit A qui كيعطيني les DAV اللي غيبقاو ليا عند la banque A. Les fuites qui va subir vers la banque B كيتسموا لي هما les DAV de B. غنحسب les DAV de B شحال غيبقاو ليا عند la banque B. Donc هو le crédit A, bien sûr حنا دابا كنهضروا على le crédit A. هو le crédit A fois la part de marché de B. وغنحسبوا دونك شحال هما لي دي افي اللي غادي يبقاو ليا عند لا بنك ا غيبقى ليا 106 ياك كيفاش درنا حسبناها هي 200 غنضربوها في لو بورسونتاج ديال 53.33% غتعطينا هاد لا فالور. بالنسبه لي دي افي دو بي سي le crédit de A bien sûr c'est 200 unités monétaires fois la part de marché de B, c'est 47, quelque chose. Donc, on va garder juste 47%. Donc, voilà, fois 47%, que ça donne la valeur de 94. Donc, voilà, on dit 94
qu'on va subir, les fuites qu'on va subir de la banque B, ou les DAV, les radis praulina, c'est-à-dire la part de marché qu'on va garder. La part de marché qu'on va garder. Donc, les bilans de la banque A et le bilan de la banque B. Donc, le bilan de la banque A, on a les réserves obligatoires d'une valeur de 80 et on a un crédit à l'économie d'une valeur, voilà, d'une valeur de 900 et on a un refinancement de 180 et on a les DAV voilà, on a une valeur de 800 plus le crédit qu'on a subi. Alors, la banque B a des réserves obligatoires d'une valeur de 70 dirhams, elle a un crédit de la valeur 800 dirhams, elle a un refinancement d'une valeur de 170 dirhams et elle a les DAV, dépôt à vue de 700 dirhams. C'est le même bien. La banque A décide d'accorder le crédit supplémentaire à l'agent ou le client. Donc, on a plus de 100. شو قلنا les fuites عندنا معليش بقى لي 200 وانما la part de marché de A c'est-à-dire la banque A il va garder غير 106 ياك و 94 غادي تمشي ليا لعند la banque B sous forme d'un refinancement هنا غادي تبان ليا la part ديال الرefinancement واحد 90 dirhams 94 dirhams. بالنسبة les DAV تاعهما ils vont augmenter d'une valeur de 94 dirhams. هادشي كامل باش يوقع عندي ليكيليبر باش تكون لا ماس مونيتير كتساوي لا كونتر بارتي د لا ماس مونيتير. هنايا عندنا هادو هما لا فيت كون فا سوبير فيغ لا بانك بي هي هادي. اي بور ريغلي داك باش يولي عندي واحد ليكيليبر غادي ندير داك لو ريفينانسمون ان ريفينانسمون دو 94. دونك هنايا لا ماس مونيتير شحال كتساوي ليا بالنسبه لا بانك ا غادي نعاود نحسب هي 80 زائد 900 زائد 200 غادي تعطيني 1180 ياك 180 هي حتى غتعطيني نفس لا فالور 180 زائد 800 زائد 106 زائد 94 غتعطيني 1180. بالنسبه لا بانك بي عندي 70 غنزيد ليها 800 غنزيد ليها 94 غتعطيني 964. بالنسبه لا بانك بالنسبه لا بارتي كي باسيف ديال لا بانك بي عندي ان ريفينانسمون ديال 70 170 زائد 700 زائد 94 هي 964. Donc voilà, la masse monétaire كتساوي la contrepartie de la masse monétaire. هادي هي la banque A وهادي هي la banque B. هادو هما les bilans اللي ولا ليا actuellement. Donc on dit une autre question, il y a la question numéro C. Comment les deux banques ils pourraient créer de la monnaie sans subir de fuite interbancaire? Alors اولا عندنا des crédits A. عندنا un crédit A اللي هو معروف. عندنا d'une valeur de 200. ياك. Fuite vers la banque B. Les fuites vers la banque B راه حسبناهم لي فيت فيغ لا بانك بي حسبناهم دي فالور ديال 94 درهم. دونك حنايا واش كنعرفوا شحال كيساوي ليا الكريدي بي؟ نو ما كنعرفوش. دونك حنا كنقلبوا على الكريدي بي. عندنا لي فيت فيغ لا بانك ا فيغ لا بانك ا كيساوي حتى هما 94. علاش؟ حيتاش لي فيت ديال ا كيساويو ليا لي فيت ديال بي. لي فيت ديال ا كيساويو ليا لي فيت ديال بي ياك. Donc, on dit les fuites vers la banque A, c'est 94, ou les fuites vers la banque B, c'est 94. Le crédit B, on ne عارفينوش. Donc, on va dire la relation de la compensation. Donc, crédit A fois la part de marché de B, qui c'est le crédit B fois la part de marché de A. Yeah. Je n'ai la règle de la condition de la compensation parfaite. Il y a le crédit A sur le crédit B. Crédit A sur le crédit B, qui s'est lié à la part de marché de A à la part de marché de B. Donc, elle dit c'est une condition, c'est la condition de compensation. Compensation parfaite. La condition de compensation parfaite. Donc, d'abord, on va نحسبوا le crédit B. كي غادي ندير نحسب le crédit B فانا غنابليكي هاد لا ريلاسيون غندير هادي في هادي crédit A fois la part de marché de B كتساوي لي la part de marché de A fois le crédit B. Donc كيفاش غندير نخرجو à travers هاد la relation. Donc crédit B كيساوي لي crédit A fois la part de marché de B sur la part de marché de A. Donc voilà, il y a crédit A fois la part de marché de B sur
la part de marché de A. Donc, on connaît des informations. Le crédit A, c'est 200 fois la part de marché de A, c'est 0,47. Et là, la part de marché de B, il est 0,47 et la part de marché de A, c'est 0,53. Donc, on va calculer. On va calculer le crédit B. Donc, il a calculé là le crédit B, il y a 200 fois 0,47 sur 0,53. C'est la part de marché de A. Elle dit c'est la part de marché de A, ou elle dit c'est la part de marché de B, ou dans le crédit qu'on a subi vers la banque A, envers la banque A. ياك غادي يعطينا واحد لا فالور واحد لو مونطون ديال 177.35. دونك هذا هو لو كريدي بي. دابا حنايا غنعاودو نديرو نفس القضيه. لو كريدي بي نشوفو شحال غادي بقى لينا في لي دي افي دو بي، c'est-à-dire ديك la part de marché qui va garder la banque A. Donc هما DAV de B, هما le crédit de B fois la part de marché de B. Ou les fuites vers la banque A, voilà BQ, il y a la banque A. Donc on va subir les fuites. Donc d'abord on va calculer les DAV de B. هما le crédit de B fois la part de marché de B. Donc حنا غادي نشوفوا le crédit B. غناخدو شحال خرج لنا في le crédit B. كريدي بي خرجت لينا 177.35. دونك غنضربها في لابار دو مارشي دو بي اللي هي 0,47. بالنسبه لا فيت فيغ لا بانك ا غناخدو لي دي ا في اللي هو كريدي دو بي فوا لابار دو مارشي دو ا. كريدي دو بي هو 177.35 غنضربها في لابار دو مارشي دو ا هي 0.53. دونك لي دي ا في شحال غادي يعطيوني؟ لي دي ا في les DAV de H غيعطيوني 94. Bien sûr, si on calcule, voilà 177.35 مضروبة في 0.53 غتعطيني تقريبا 94. وبالنسبة لهاد لي DAV de B إلا جينا نديرو الكريدي B فوا لا بار دو مارشي دو B هي 177.35 غنضربها في 0.47 غادي تعطيني واحد لا فالور ديال 83.35. دونك هادي هي لي DAV, c'est-à-dire la part de marché qui va garder la banque A. Donc, je vais retracer les bilans de la banque A et le bilan de la banque B. On dit le bilan de la banque A, réserve obligatoire de 90 dirhams. On dit crédit à l'économie d'une valeur de 900 ou un crédit supplémentaire d'une valeur de 200 dirhams. Donc, بالنسبة la partie qui est passive, كان عندنا le refinancement ديال 180 درهم وعندنا les DAV ديال 800 درهم. ولكن دابا هنايا عندنا واحد لا ريغل دو كومبونساسيون. دابا كانت عندنا لا فالور ديال 200 درهم، مي دابا شحال بقى ليا عند لا بنك ا وشحال بقى ليا عند لا بنك بي؟ دونك عندي 106 كما قلنا بلس 106 بلس 94. فوالا لا بنك ا il a subi واحد لا فيت فيغ لا بنك ا ديال 94. وبالنسبه لا بارتي ديال 106 راه كنا كالكوليناها في ديك لا فيت الاولى لا بار دو مارشي دو ا كي فا غاردي لا بنك ا بلس 94. دونك كتعطيني هي 1180. دونك هنايا ça pose pas un problème. دونك بالنسبه لا بنك بي عندي لي ريزيرف اوبليغاتوار تاع 70 كريدي ديال 800 وغيتزاد ليا هنايا ان نوفو كريدي اللي هو لو كريدي ديال بي اللي كالكوليناه هو 177.35. فوالا 177.35. عندي هنايا ان ريفينانسمون ديال 170 وعندي لي دي ا في ديال 700. عندي لي دي ا في ديال 700. دونك هنايا la fuite qu'on va subir عند la banque A c'est 94 plus la part de marché de B qu'on va garder, c'est-à-dire la banque A il va garder mais les DAV 83.35 plus 83.35 باش تكون عندي واحد لا كومبونساسيون actif et passif de la banque A كيتساواو على ماس مونيتير على الكونت بارتي de la masse monétaire. Donc on va calculer 70 زائد 800 زائد 177.35 غتعطينا 1047.35. فوالا 1047.35. عاوتاني 170 زائد 700 زائد 94 زائد 83.35 غتعطينا 1047.35. دونك هنايا لوبيراسيون ديال الريفينانسمون ما عندناش نديروها. علاش؟ حيت كاينه لا كومبونساسيون انتربانكي اونتر لا بانك ا et la banque B, c'est-à-dire la banque A envers la banque B qui te compensent بيناتهم.
Donc, tout ce qu'on peut conclure, c'est qu'on n'a pas besoin d'une opération de refinancement. C'est-à-dire, aucune opération de refinancement n'est nécessaire. Donc, la conclusion générale, la banque A, il accorde le crédit de 200 unités monétaires. Lorsqu'il accorde le crédit de 200 unités monétaires, il subit la fuite envers la banque B. Il subit une fuite vers la banque B. La banque B. Et la fuite, les calculs, il y a 200, la part de marché de B, il y a 47. 200 fois 0,47, il y a DAV. C'est un crédit de A fois la part de marché de B. Voilà, le crédit A fois la part de marché de B. Et il ne garde que sa part de marché. Quand vous gardez la part de marché, d'Yala. Et il y a une fuite vers la banque B. Où il garde que sa part de marché, il y a 200 fois 0,53. Donc, les fuites que la banque a subies, il sera atteint sur le marché interbancaire via l'opération de refinancement. Le marché interbancaire est le compartiment du marché monétaire qui permet aux banques commerciales de compenser leurs dettes et créances mutuelles. Donc, la question numéro 8, c'est il nous demande de déterminer le taux de réserve obligatoire. Je sais où il y a le taux de réserve obligatoire. Donc, les réserves obligatoires qui sont où il y a les DAV fois le taux de réserve obligatoire. Le taux de réserve obligatoire. qui تسمى le taux de réserve obligatoire. دابا حنايا demandons لينا اننا نكالكوليو le taux de réserve obligatoire ودايرين له un petit r. Donc هذا c'est abréviation. هذا le petit r حنايا on va calculer le petit r. هو RO الا لي DAV. شحال عندي ديال لي RO؟ شحال عندي ديال لي réserves obligatoires؟ Les réserves obligatoires عندي 80 زائد 70 اللي درناهم ديجا في السيستم بانكير ناسيونال اللي هو SBN. 80 زائد 70 اللي غتعطيني 150 على لي DAV. لا سوماسيون ديال لي DAV عندي لي DAV ديال لا بنك A وعندي لي DAV ديال لا بنك B هي 800 زائد 700. 800 زائد 700 دونك 800 زائد 700 كتعطيني 1500. دونك 150 على 1500 غادي تعطيني 0,1 اللي هي le taux de réserve obligatoire est égal à 10%. Donc هذه هي la formule pour calculer le taux de réserve obligatoire. 9e question, il nous demande de calculer le taux de préférence pour les billets. Donc calculer le taux de préférence pour les billets. Alors le taux de préférence pour les billets, donc les billets, شحال كيساويو ليا هو la masse monétaire fois le petit b. هذا هو le taux de préférence pour le billet. هذا le taux de préférence pour les billets. Donc on va calculer avec le petit b اللي كيساويو ليا le billet, les billets على la masse monétaire. Donc voilà, les billets على la masse monétaire. Donc les billets déjà de la banque centrale c'est d'une valeur de 900 ou la masse monétaire déjà que nous la question 4. La masse monétaire il y a la monnaie fiduciaire plus la monnaie scripturale et les billets plus les DAV. Les billets la monnaie fiduciaire c'est une forme de monnaie fiduciaire, les DAV c'est une forme de monnaie scripturale. Donc 1500 plus 900 ça atteint 2400. Donc la masse monétaire c'est 2400. Déjà donc 900 sur 2400 غادي يعطينا واحد لا فالور ديال 0.375. دونك 0.375 دونك اللي هي 37.5%. دونك هذا هو le taux de préférence pour les billets. Donc بالنسبة à la question numéro 10, il nous demande de donner la signification et la valeur du multiplicateur de crédit. Donc, le multiplicateur de crédit est l'indicateur macroéconomique qui permet aux banques commerciales, à partir d'une base monétaire, de dégager la capacité maximale d'octroi de crédit. Donc, le multiplicateur de crédit est المؤشر اللي كيمكن ليا لي بنك كوميرسيال انهم يعرفوا شحال خصهم يعطيو ديال لي كريدي، شنو هي لا كاباسيتي ماكسيمال دوكتروا دي كريدي، يعني انهم يعطيو الكريدي، شحال هي القدره ديالهم انهم باش يعطيو الكريدي، شحال خصهم يعطيو ديال لي كريدي. Donc, le multiplicateur de crédit, il est calculé sur la base suivante. M est égal 1 sur B plus R fois facteur de 1 moins B.
Le B, c'est le taux de préférence pour les billets. Le R, c'est le taux de réserve obligatoire. Le M, c'est le multiplicateur de crédit. Donc, واحد على B plus R facteur de 1 moins B. Déjà B حسبناها عطاتنا 37.5%. Donc هي 0.375 وديجا R عندنا اللي هو 0.1. دونك هي 1 على B هي 0.375 زائد R هو 0.1 عامل 1 ناقص 0.375. شحال غادي يعطينا؟ غادي يعطينا 2.28. دونك لو مولتيبليكاتور دو كريدي كيساوي ليا 2.28. دونك بالنسبه لو ديفيزور دو كريدي، لو ديفيزور دو كريدي كنرمزوا له بلو بوتي دي، هو هاد لو دينوميناتور. كاين النيميراتور كاين الدينوميناتور، هو لو دينوميناتور اللي هو بي بلس ار فاكتور دو 1 موان بي. دونك هي 0.375 زائد 0.1 عامل لي 1 ناقص 0.375 كتعطينا دي كيساوي لي 0.44. هذا هو لو ديفيزور دو كريدي. دونك اترافير هاد لا فيديو تعرفنا على l'exercice الثاني كامل. تريتينا لو دوزيام اكزرسيس لي فيت لي فيت اور سيركوي بانكير. تعرفنا على هو شنو هو التو دو ريزيرف اوبليغاتوار كيفاش كنديرو نكالكوليو. تعرفنا على التو دو بريفيرونس بور لي بيي. تعرفنا شنو هي لا سينيفيكاسيون دو مولتيبليكاتور دو كريدي وشنو هو لو ديفيزور دو كريدي ولا فورمول ديالو. دونك كنتمنى تكون عجبتكم لا فيديو. الا وصلتوا للاخر د لا فيديو ما تنساوش تابوناو ودعمونا في القناه، وهذه راه القناه ديالكم. وإلا عندكم دي كيستيون حطوها لي ان كومونتير. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وشكرا.